खबर से जिंदा हो गई खातून, 11 दिन तक आती रही चीखने की आवाज। जब खबर खुली तो देखा ऐसा मंजर कि सब रह गए हैरान। मौत हर इंसान की जिंदगी की ऐसी हकीकत है कि उसे आनी ही है। इंसान कितनी ही कोशिश करे मौत से बच नहीं सकता, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपनी जिंदगी खुले दिल से गुजारने पर यकीन रखते हैं। मौत के आने के बाद सब कुछ यहीं रहना है, लेकिन अगर किसी को खबर में जिंदा दफन किया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ ब्राजील में रहने वाली एक खातून के साथ हुआ। अभी उसकी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई थी और उसे मुर्दा समझकर उसको खबर में दफन कर दिया गया था। ये मामला ब्राजील से साल 2018 में सामने आया था। यहाँ रोसेंगेला अल्मेडा डोस संतोष नामी खातून को 2 दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया था। उसके बाद उसकी मैयत को शुमाल मशरकी ब्राजील के रेचावन दास नेवस में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। इस नुकसान के बाद उसके घर वाले बहुत रोए, लेकिन उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी रोज अंजिला को जिंदा ही दफन करके आ गए हैं। इस औरत ने पूरे 11 दिन खबर में जिंदगी की जंग लड़ी थी, लेकिन आखिरकार एक दिन वो हार गई। रात में आती थी चीखने की आवाजें। मामला उस वक्त सामने आया जब आसपास के लोग कई रातों तक कब्रिस्तान से चीखने की खौफनाक आवाज सुनते थे। लोगों का ख्याल था कि शायद ये किसी भूत का साया है। उस वजह से कई दिनों तक कोई इस तरफ नहीं गया, लेकिन एक रात साफ महसूस हुआ कि कोई खबर से मदद मांग रहा है। जब ये इत्तला इंतजामिया को दी गई तो उन्होंने हाल ही में दफन की गई खबरों का जायजा लिया। इस पहर में जिसे ही रोज अंजिला की खबर खुली, सब हैरान रह गए। Viva ainda, moço. Pode tirar. Chama a SAMU, moço. Vai. Chama a SAMU aí, rapaz. Liga, gente, passa Calma aí, não mexe pra lá. Deixa aí, calma aí, não mexe aí não. Calma aí, deixa aí, calma aí, moço. Calma aí, deixa aí, calma aí, deixa aí. Calma aí, moço. Solta aí a tampa aqui. Puxa aí, galera. Ela tá Sério, liga pra SAMU pra Tá vivo, cada dia deixa aí, meu irmão. Tá vivo. Tá vivo depois de um bocado de dia desse aí. Nem fedendo não tá. Tira, gente, o trem. Obrigado, tá vivo. Tira essa capa aí, ó. Tira esse trem aqui de cima dela. Vai pegar aqui, pega esse aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, tá vivo, tá? Estampado, deixa 12 dias? Tá vivo, amor? Tira de dentro, mano. Tira, Chaco, tira, Chaco. Como é que tá vivo, amor? Tira a capa. Como é que tá vivo, amor? Pode tirar. Pode tirar, pode tirar, tá vivo. Puxa pra lá, valeu. 12 dias? Tem jeito aqui? 12 dias? Puxa aí. 12 dias. Puxa. Tira, né, galego? Vai morrer mesmo desse jeito. Tira a tampa, parei. Tira, galera. No meio do pé, galera, que tem uma veia bem grossa aí, no meio do pé. Pera, galego, Se tira tiver daí. pulsando, tá viva. Vai ficar aqui a metade. Tira a tampa, gente. Tira a tampa dela. Pode pegar você aí. Gente que você conhece do pé, gente que você conhece, ó. Gente que você conhece. Vai, galego. Ô, moço, ela tá fedendo, moço. Tira e bota esse tampa aí, mano. Tira e bota esse Poxa, uma polícia, essa rua mais ou menos. Ninguém tem um número aí, né? Tira daí, bota aqui em cima. Tampa aí direito. Pega, mano. Em cima, bota aqui em cima, gente. Abre. Pega o outro lá. Já que tirou, tem que chamar o Rabecão. Olha o lugar que ela bateu lá mesmo, hein? Abre aí. Abre aí.